أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع، بديع السماوات والأرض، خلق الأرض فرفع، والأرض بساطا وضع، كلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع، ووهب ونزع، وخر ونفع، لا رادا لما وضع، ولا مغيرا لما اخترع، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك معه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله دعا وودع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما ركد الماء ونبع، وظهر في ميدان سطح السماء نجم وطلع. أما بعد، وتكفوا وخيري وجماليفو وأمين Mwenyezi Mungu na mtume Mungu yambarikini yamnikani imani ya hwanza emirongo ya Mungu na hwanza emirongo ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Ngani mrionie salamu ya uislamu, ni mreni salamu kadu ya satsena, ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banda he salamu na ira ngamjibu ze salamu za hanyo nyonsi pia ikawondo mzirao ranyi mwazive harmaze komante ranyi mzirao mo malahoni mliyo ranyi mzirao mahala mliyo haini mranzi hari atwanzi haze salamu za hanyo pia ngamzijibu ni mwambieni wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Usukalio ngartunjia uharimwa ze aya parti numero 8 ikawo tujuru ze aya zinu timwambia nuka ze aya rasarandisa ngizohama zitoka herewa owa komori swafi. Ikawo janari wono e parti ya handa uharimwa episode numero 7 ya he tafsiri neze sekre za suratu An-Nur
leo yinu ngasi ogharimwa parti numero 2 ya hezi ayekawo mrungu tsona hama banu zitsoka herewa owa komori ze aya zinu lazima zive nulo ya haki ive nulo ze kweli zive nulo usilamu lazima ube nulo lwaze ayazitafsiriwa watsina ura mndu watsina upashewo watsina ufumba dzina la mndu lopo mrushewo haunipo mrushewo haunono dotso hamba yeze kweli za lawana na Mungu neza lawana na mtume aizo harimwa wana dakika banu tsihale banu bwatukufu ngarjunjia ogharimwa yetemu ya hatu ikawe leonga soharimwa i episode numero 8 ya tafsiri ya suratu an-nur aizo hakumkaribisani watukufu ikaonga mdunga we darasa en direct harimwa wana segondi banu ngarjunjia randise darasa ya hatu aina mndu na jiprepare ulona msohafu ya buwe yeulona vahanu wanzu angalie umuhimu sarandisa ngarjunjia basa ogharimwa yetem raharjanjia ogharimwa yetem ni darasa ya hatu ya hezi ayazinu watukufu raharjanjia ogharimwa ze ayazinu yabo ngamjo fanya indini ngamjo mushelezani mnandrongo mzima au mnandrongo waili baada ba mjo zimaze telefoni zinru aji watujoka wandu waripara banu abasainu waduri dranje ogharimwa ye darasa haina mrika wangu jopara ngamjozimaze telefona abasainu watukufu eshele batujoka wandu wa ripara aizo abasainu watukufu yonde mana ikao ikardo hanzari angalie bo watukufu mzimo telefoni zini banga bandu watungo para ueri zisama suala nam aizo raharjanjia o gharimwa ye darasa bo watukufu ngari jo mushelezani nrongo ndaru mva mjo mushelezana na rongo wararu très important et handani numéro 1 mratidi wazo kamaudu nde taswa maudu mercredi 19 c'est le taswa yani de 9e jour ya mwezi wa Muharram ikawa mtume sallama hamba ngujo funga ikange namo au mtume hafungu ya Ashura mtume hafungu ya Ashura nde 10e jour alafu abo yadunga bala hamba haujao ngamjofunga yetaswa ni Ashura ili ya khalifu ema yahudi ukema yahudi ufunga ate Ashura ema yahudi pia ufunga kwa hiyo siku mhundo ndo Mwenyezi Mungu ya protege mtume Musa do siku Firauna yangamia hizo yuka aibu yuka korero muislamu yashindwa nema yahudi ukaima yahudi ate yahudi ufunga usiku wa Ashura yuka muislamu lona imani si yastahikiri funga kujafunga yabo yoni haukawewe tsihindu mwanadamu utufunga yetu ya Ashura isho tsihindu au ketu ya Ashura yongo fungo Mwenyezi Mungu ya kuprotege Mwenyezi Mungu ya kuhifadhi yahifadhi wana hao yahifadhi familia hao ya kuhifadhi ne madui je namna Mwenyezi Mungu ya hifadhi mtume Musa yabo hujilatiza chance imroboko katufunga itumu hiyo hajilatiza chance na kutimwade ikanga we mwade ngawe na ziregli zao yonzuri ngojo sami yule madhambi mtoto wa swadaka usiku kanga na ziregli zao mtoto wa swadaka uombeze dua ufanye ndongo njema za khairi watu joko kwa wafunga mgungu joutia parmi ya ho wandu wafanya zenjema hizo aizo ngosami yule madhambi yao yamwa tibasi ngo protegewa Mwenyezi Mungu joka hu protege je namna ya protege mtume Musa contre ya Firauna ya hu protege ya protege wana protege familia yao yondongo kumrati jorate aizo yonde nukta mwani na kanzani mweshelezenu kamrati duazo ka maudu mercredi 19 septembre 2018 nde tumu ya heta suwa ye jeudi nde ilo muhimu swafi yambao nde Ashura ye jeudi nde tumu yambao nde Ashura shayenje masemye mrefunge maudu mercredi ne jeudi mrafunge maudu mercredi yafunge tena ne jeudi aizo ulaikawo kana ushinda yafunge mercredi ne jeudi ngujofunga ye jeudi ne vendredi shenjema de kamra fungu maudu mercredi ukamtume havumbwa yetaswa bofu yenjema de ufunga mercredi jeudi au nde jeudi vendredi c'est mieux mercredi jeudi parce que mtume havumbwa yetaswa mtume wa yahavumbua yetaswa aizo aboyo njema madama mtume abangu jofunga yetaswa yaboyo njema mrafunge ye mercredi ne jeudi inshallah taala yetijo shinda yafunga zonse pia ngujojua yafunge jeudi basi kakuna ushinda ufunge mercredi ne jeudi kabasta ngojo ufunge jeudi kabati mbata butsa kayonse mwana mshe wilotumu za Ramadhani yatuzili bata basa ngujojua funge ngojo ufunga okay yutumu ya sunna ya usiku zima iyo kedoliwa iyo na weze tumu za Ramadhani ulonizo ikangizo zinji izo ngojo uliwa wakati nguo shayinu tumu special aizo yotumu special ekasuna bahi keda jokiri ekasuna yofunga mfumraro ya hwaba suna bahi no keda jokiri sharangu tumu special mtume ivumbu wa madi Arafa madi Ashura mtume ivumbu wa ilona usiku special yapo mwana mshangu ndo ifunga hiyo ya jadwa libaze tumu ya lilo wa kayinu yunia usiku zebasi emno kudo juati ni yabofundi yafunge tumu yinu wadzima na zila libu ya ilo kena ukiri yinu kena ukireno yinu ngoti yongofunga imma ngofunga ya Ashura imma ngofunga zetu mu wa ilo nzima hapo shakena ukiruzi tsanganyezo mbili aizo sasa
mjomwelezani ile suala hilo lile suala la mwando ngamjomwelezani mna suala wavili tena ili rjo ujarandise darasa mmonando asandi so connecte mihanza ndenge 2 minutes homkaribisani wandu so connecte yo ikandwa sawa suli majana wakatosi handisa darasa aizo ngammonando tsawa sawaja mna mtsijodi waza wananyasi maveke waloyabo aizo wananyasi maveke walio wananyasi tola asumani wananyasi tola wambo asumani yani wahe parti shawiri ngammona sahaja wahe maveke ye parti maveke ya he mamdamendi mabadili mwananyasi tola haja anjawo na rimwe paja ho atiamba habari ya hetu mu Ashura yabo besenga weveke bomana ma yo nziro kairu tangaze mbavi ya habari ya Ashura mwananyasi asumani tatu mwana asumani hamada asumani mwananyasi tola asumani wahe parti badili tsiwononga uharimwe darasabo na wepa jako njawo na watangaza mbabi za hetumu ya Ashura aizo yaweka maudu njawo na leo honra maudu kujatangaza mba habari rimwe paji ya haho ya he parti ya haho shawana badili njawo na watangaza mba habari ya hetumu njawo na watangaza mba habari hetumu ya he Ashura ya he jeudi yabo basi ngojoka ukaveke yabo hiyo nziro yabo ngojoka unjarimwe listi ya he maveke aizo mwananyasi asumani utsijonja harimwe listi ya parti ya he maveke lazima utangaze mbabiza habari za hetu mwa itutoka siasa basi tutoka politiki basi zembine ze politiki ne siasa wikarja haraya shatoti mbabi tena ye za hetu mwa tamba habari kaba ne jeudi ngo afunga sino ngarjo utiyo harimwe listi ya he maveke aizo wananyasi watukufu wa khairi nyontu pia ngari mkaribisa wone harimwe darasa rawana washe rawanaume nyontu pia na mkaribu o harimwe darasa wa huu na watiti yode mnandrongo wa mwando na kautaha rimweshelezi zeni za hetumu ya Ashura ukamaudu mercredi taso amra funge maudu ya fungene jeudi nukto ya vili na nzao ni mweshelezi zeni ngeri njo harmwaze aya bangizo na habarusu kwa leo kabati mza ze aya beshanga mondongo joko utesa toujours kawaida ekazi jaza utsa jutsu jaza soria joka soria toujours c'est ça aizo rahare rejanji yo harmwe darasa hili za ze aya bokongo tona mazere wa owa komorina habari sekera joko tolwa leo rajanji darasa hiyo ngamina ndongo ya vili tena ngasina mwananyasi fundi ikamru wa da'wa ngasina mwananyasi wa da'wa mruboke utoa mawaidha mru wa khairi wa roho njema na uheleza ya da'wa ya ukaujumo utoa darasa na utoa mawaidha shamtu vumbwale zina la hahe aizo mwananyasi huo mru wa khairi halisi wa da'wa na utoa darasa na mawaidha rangu jana nge mwade nge hola pitali rangu jana hahantsiwa hola pitali nge mwade aizo rangu nge mwade nge hola pitali rangu jana yabo lazima harimwe darasa hatu yinu mrohamandu wori mtole fatiha Mwenyezi Mungu yamninke za kheri, Mwenyezi Mungu yamninke maisha mema, Mwenyezi Mungu yamninke unono wa kheri, Mwenyezi Mungu yamninke unono ya jailie ya hunde usihana na unono wa baraka. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Aizo yonde nukta ya pili na kanzani mweshelezi zeni tena ngera ndise darasa Fatiha ya haja ya hatu ngarjoto wa mwisi zoni. Fatiha ya haja ensemble ya tupia ngarjoto wa homi si zoni. Aizo yabo narangalie rito Fatiha ya hemwa na nyasi woyi kawo yimru wa da'awa wa utoa mawaidha na darasa mru wa khairi halisi ulumwadi rangu jana ya hansiwa hola pitali. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukana ze haki za muislamu husoni mwa muislamu hamandaye ikange mwade mriende ya mzuru ya mmone apo mratidi wazi mramombele dua ikanga we hule na muislamu au kama Mtume alaihi salatu wassalam hamba ukana duaul mu'min ala dhahri alghaib limu'min mustajab au kama qala alaihi salatu wassalam. Mtume hamba haina muislamu yaombela mwananya dua utsiabo basi dua yote jibula direct namnaje ikanga mrukati yabo kati preza mathala ni mndungo hawo wenga wahanyi fulani nge mahala fulani wala nge Larinyo wala nge Faransa wala nge Dubai ngawe mahala hunraji imrukati yabo humombela dua basi yote jibula direct. Mtume hamba almu'min Mtume hamba kana duaul mu'min ala dhahri alghaib satida hena mri yahombela dua na Mtume almu'min mrulo na imani ikahaombele ya mwana nya Islamu dua na ikatibala bahedwa yote nda direct anianga woda honi hako ngabo mrukatu yabo rekanga we mahala fulani wala nge mahala fulani mrulo mahala hundwaji kati holio kati ya holio hahombele dua na we kutia. Mtume hamba ala dhahri alghaib hahombele ya dua na we kutia hata utujamba bofu wewe banu mpaka mratoka banu ngabo zilabo komruka ngabo zilabo kata mrukaka ngoto juongo mbele mwana nyonge Komori na unge Faransa mbele du ngejo henda direct mrunge Dubai wenga we Marekani mbele du ngejo henda direct
Wolange Japan wenga washinu mbele dua direct mtume na baba dua almu'min ala dhahri alghaib. Mru mu'min mri amini Mungu haukoli amini mtume ekahombela mwana nya Islam. Mwanzani wa Islam, mwana nya Islam, mwana mshwake wa Islam, mbabake wa Islam, mru basi muislam. Hamombela dua ala dhahri alghaib na mru la katia. Basi mtu ambaye kana mustajab yoto jibula direct. Aizo narombele mwananyasi waidua katiban sha awenda zila dua za ala dhahari alghaib. Mwenyezi Mungu yamninke unono Mwenyezi Mungu yamninke unono wa khairi na baraka mtoweze mbwade ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yamhifadhi yamninke za khairi na baraka na unono ya جو كدن مرمشاهنا وانا هاهوا كهر ما خيرنا بركة مقوم نكونون وخير. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وطبه بطبك يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. اللهم يا ذا الجلال الكرام اشفه وأنت الشافي. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفه بشفائك 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 اللهم داوه بدوائك اللهم طبه بطبك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم طبه بطبك وداوه بدوائك واشفه بشفائك. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا من شفيت أيوب اشفه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من شفيت أيوب اشفه بشفائك. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب اكشف ضر عبدك إنك تعلم اسمه وتعلم بمن قصدنا هذا الدعاء. اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وطبه بطبك يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. اللهم ارزق له الشفاء العاجل اللهم ارزق له الشفاء العاجل اللهم ارزق له الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك فاشفه بشفائك يا شافي اشفه بشفائك يا من قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Watukufu ngarjunjia basa randise darasa ngamjuni samim nekatsirenge mamshwa yinu tsibanguwa jao mratu joshanga ya beshwa imrumshangu hanambia ntsido ike darasa hiza ntsido zingara mshwara nefanjao hanambia ntsotse hata basi mrumshangu anambia ibanunga wena stili ndaivitse nabaha tsambia mrumshoka ino stili ndaivitsena hamba mtsone ka utimize darasa idarasa hisa avar de semaine ya viraila après jati change semaine ya dar de semaine ya viraila hari darasa ka hisa mtsozingara mna mshwara jao alufutido vangu wa jao lafu mrumshana mboka bofu ino stili ndaivitsena darasa hisa kutsubeza wazi ya direct ngotso jusamna mshwara kudo fanjao imna stili aizo madamu byanambe mladitswa bahayino darasa hisa mtsubeza tukupe mtsudo zingara mshwara shaba hay darasa kaje sashele ka kwa misuri kaka na unambia mnahadisu ka ibala imna mshwara haraleje tena aizo shahamba de customize darasa arizi mtsudo zingara mna mshwara tola watajao abani ngotso zingara mna mshwara utamna ibala mna geste da mmoja wala aizo ya latifan bi khalqihi ya khabiran bi khalqi. Bismillahir rahmanir rahim. Ina randise darasa bwa tukufurinjio harimwa ze aya numero 40 ngaso harimwa numero 40 bwa tukufu o harimwa suratu an-nur do harimwa suratu an-nur o harimwa verset numero 40 ngabo habari 40 rendele numero 41 rendele numero 42 yabo ngabo habari bwa tukufu kabatiza mzaha aizo hautsaharinjie o harimwe darasa tsimwambia na mshwara mjodo jusa shando buhara harimwe darasa cha madama mbeke darasa hitsa nsido jusa mshwara tsene ke darasa hitsa na nikupe ngeni jusa mna mshwara shele itujokawla mna gesti wa mna mshwara aizo tishia hadith mashallah tsimste wakami mushilia mashallah mwanza ndondondro ini mnandonga nambia mitso ishia ekakati na madhambi mitso mwishi alhamdulillah besho hamba lamhogo mitso lamhogo ekahambanga mlonrovi mitso lanrovi alhamdulillah mshukuru Mwenyezi Mungu mikanzani dumtabi shamianzani kibardan wa salaman mashallah mashallah. Haya bismillah
Hawendelea oharimwa numero rilonio ye verse numero 40 ne numero 41 na 42 hawendelea handani risari shilia rihemidi ya Mwenyezi Mungu haukatujuru si ufumba mtume besho mnakiswa mzimaranzi tujuru handani ngarihemidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na utahazi rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wahezi umbe mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hauvumbu wa mnakiswa mtiti wa mtume ilirendele darasa hamaka waida msamzoea yoti za nyumeni mratabu fubeza mjo harumwe temu iyo msamzoea msamjo rahare janjo harumwe temu na zila aya lazima rihime mnakiswa mzima uvumbu wa mtume alaihi salatu wassalam ngabo mru yadoparwa leo emnakiswa ndamweje wa leo ewajana revumbu mrado hambwa zahir leo uwari mvumbu wao mnakiswa wa mru yadohambwa Thumamatu ibn Uthal wayimwana mme wati mwana mshashawo mwana mme c'est garçon qui s'appelle Thumama usijofikiri kama dama ngabotea bo mwana mshe no uwo mwana mme adoparo Thumamatu ibn Uthal yabo ngarambe mna hadisi wa himru wo yadohambwa Thumamatu ibn Uthal msamdagale zinaro msamrajistreno Uthamatu ani Thumamatu ibn Uthal mwana mme ngamusemrengele dzina rawo mroi mnakiswa hede na mtume sallam na mushindo mnakiswa uo mratske muhara wala mratsirindinde banga bondu boko wakati kawono mtume wotsorindinde hato ngabandu boko mtume sallam parona mndu ngene mwambia mnakiswa wa Thumama ekarti mizem mnakiswa wa Thumama rjonjo harmaze aya basi ngabomria porojo ha mtume sallama haja yodoishi ya mtume vumbudo aye mwishe mtume vumbudo basi hata jojo ha mtume hatsorindinda ngojua we una mtume godotsi nyangwani namna we kohishe mtume jao alafu abwe haja atona mtume kanti simple mtume kanti ngwadi sino wala mrata jona mtume hambilo ulade mtume hatswandi sorindinda hatramble hata ngojua we una mtume c'est pas facile tsitinyango ngojumro yatona mtume hatamani yaone mtume hajiwa enda one mtume shabo ya muona tiji avec le respect comment je dire hata zilanzo yambe katsushinda hanje uharatarini ndata tsorindira ngudo tremble mtume sallama hamwangala jao mtume aone ula ya tremble ngemhara mtume sallama hamwambia nzoke nzi karibu na miba yemrola hari mtamba nzoke nzi karibu nzoke yemrola ngudo ngemharata namna nzo mtume akom respect ane ya muona hatsorida uharata ulatse nabalangena hamu ya muona shaba muona tsonje uhara na tjindi mtume nzoke ntsibana haja kanti mrona ngudori ndinda bakanti karibu na mtume sallama mzingaro mhono mtume amwambio ka we anomi mwanadamu amada we mzadzangu adola mkati mtume sallama ngala mtume rambo yesu asamwambia ka dawa anomi mwanadamu amada we ni mtume tukuziwa tini kwa Qur'ani tiri Qur'ani tijaja utini kwa utukufu shabanu mimi mwanadamu tikamhara kanzi uradisi kama sto hani bana mimi mwanadamu madawe mzadzangu hamkumwambia wala mruka mzadzangu adola mkate tudola mkate inamna mzadzangu yakaula mkate mzadzangu atokaula mkate mzadzangu akaula mhogo mzadzangu atokaula mhogo dekalio basi hanse harara tikamhara baba mimi mwanadamu madawe basi katulebo mrola kautulia babe wakatule mrola dawe yatuli aizo yamna hadisi warahane jamba imna hadisi wa Thumama hatoneshelezi za mnandrongo wallahi lazim hatoneshelezi za mnandrongo wo zabarindi nina nzoni mwambe daboneshele dabonafumbe kiswa hiyo nsoeshele ya mna history mtiti ilirjombe hadisi ya Umama rjombe arumwaze tafsiri za aya zilona ze secret mratungo fikiri bani gatsungorongo za owa komori special yani ngabwandu bokoye hadisi yo uni hunda hata mimi hadisi yo uni hunda mimi ngabwandu bokoye tsoni besha message yani messengeri gwalla uliya salamu alaykum fundi salama mina maswala na kanzani uzise awamina ndongo na kanzani hwambie ngabona kusa maswala messenger muwajibu ngabo ko uzisa imo WhatsApp hatarimo telefone yangu miona mndu abe ha message mralla uliye ngomnono fundi salama jaja wona uli alafunga kwa kwamba bofu motutsa hata ntsu parisa shadisa ngabona kona be kabofu tsu parar mo telefone hata ntsu no parisa alafe problem ekawani paris okwa jurongo ate okwa shindo hamba ndongo tena inde problem wotosha mrana mbio kabofu ni tutsa hata ça fait 2 semaines ça fait ton toucher no paris ba c'est kawani paris ar mo telefone wokwa jamba mbano wotorindinda tena babo fundi balatika hutsa ngamina 2 semaines tushida no parisa na hizo zika muhimu ai yabo ani paris kwamba hizo ulonizo kwamba hizo nzombe shawotoridiwa msujwa ibaba la uhara ibaba la watoridi wajamba huma na diare na bana mramba ngena bezwa rongozi balanga bakabofu tu paradise
bo mtushida na Paris yabwani Paris yambaza habari wotsora njamba huma yabwa mjo para aba mjo para yabo bofu mjo para tena mjo para yaba hawani Paris utsamba huni para kutsuni Paris bofu utsu para tantsu Paris bofu tsikatani wale zenongo ntsu Paris yaba hawani Paris basa wotsonja mba huma wardi wandisa yabo ngawe kipe hau ngawe kipe bofu ndi hau aba mjo para tena hai yabo wani Paris ku profite wojo koni Paris wakati ntso kipe dahu yani yabo kuna poro nambaze habari ngo twanzeni wakati ntsika okipe yabeni wakati mitsoka okipe basa ka Paris ba hatiti jusa telefoni samba mifundi profite ambe habari za shawutsirdi hunja mba huma unja diare yani abo wani Paris mro profite hamba au kamime kangwa boka bofu yabo ngawe kutsokipe kunoporo ni Paris wakati ntsokipe abo ni wakati mitsoka okipe yani wakati mitsoka okipe imanga mto darasa imanga muhadisi besho nsiyar mu darasa abo ngamara mu telefoni ya mraji na muhadisi mitsoka okipe toujours aizo ntikatani mwambie ni watu kufuka kamrumani bano mimi mwanadamu mandani yani bano mwanadamu mitsidaika Jibrilu mitsidaika ola mimi mwanadamu mandani hizo mratike mhara yani pabezo mtume amba umtume salama mtukufu hawambia kwa utanzo hara wanze interest bano kwa mwana ndiko mwanadamu aizo tikatani mwambie nuka na mwenzi uhara mratike uhara ba wandu ngotsungo para na bale mramba nguntsaho yinsemeni yakamilisha katsu ataduni parisa ngutsonja uhara handisa alafu ntujua ebaila uhara ebala ndi mastegi mrungu stegi fundi balande mastegi et babala mndonge timide je sais pas c'est timide ou mastegi ou richement ou stressless manande kelio ndutsopa na bala mrakana ndongo zinjoto zama junior hajwanzana mbiye basata dwishe sauti tsirongowa na bala hajipanga na ndongo zinjwanzana mbiye basata dwishe assalamu alaykum ikatsi répondre alaykum salam we fundi mi fundi we fundi mi fundi yewa bala ayo tranquille let's go ta alafu tu Parisa aisha ba huni Paris alafu yabo ngawo kipeu yabo no pare apreo ai kukarazi tu smart kueleza tarda eleza sabaranso basi si wanadamu na bismillah aizo ekarudanza rangali mna habari wa Thumama ibn Uthal Thumama ibn Uthal mnakiswa huo hosoni mwa mtume sallallahu alayhi wasallama wakati yoye Thumama ibn Uthal ikarambe mnakiswa arjonjo harmazi aya bokongo tsona hamazila rukaherewasi wa Komori surtu Thumama ibn Uthal hakahanza yende yawe mtume sallallahu alayhi wasallam Thumama ibn Uthal hapanga ku prepare special ya koli shatiku ya nrabo zilazidungo monte wa noushi tiku ya nrabo zidungo monte wa niwandu wekaza nrabo ka fulani hakanza fenjao fulani hakanza uwejao fulani na balazila nrabo na bala mrungu jokazila nrabo ngutsokaze mwanadamu wala nrabo shangu tsohanza ya msisentini au ya msijini Mwenyezi Mungu narihifadhi na ndongo amandizo wanadungo kazo wanadamu zenrabo efanyaze piege nezei kuwe kazo wananyao na bala mrungu joka balazila nrabo mrola kaja kanza fanya tabia jazila mrola kaja kanza fanya ndongo jazila shamru hatsoka utsaha mria to msijini au mria to mfunga au mria to mrenda naye au mria mpwesheo harimwaze tele au zendini wanramada wao azulumu dhulumatu yawm alqiyama dhulma ngejoka na nziro na magidza ntwa kiyama wanratungo dhulumu wanadamu we wakazandrabo na wafanyila piege na wafanyilia ndongo ka fulani akanza fanya ndongo fulani akanza fanya zila nrabo mrungu juo kazila nrabo shaila mratu kanza yatiye mwana nyesilamu harimwa baya na mashaka la haula wala quwwata illa billah aizo wa Thumama ibn Uthal hapanga ku ya kweli hajipanga iende ya uwe mtume hajipanga habala opanga habali yeye shononde habala nazo nonde hawapanga speciali hafanya mangwendo ya heji akaenda Maka ngwendo ya heji au ngondo yafanya umra akaenda ti heji sha umra wakati huo hafanya mangondo yafanya umra ngwendo yafanya umra alafu stili yafanya havaya nguo ilimru ajafikiri ukawola mriaje ya dhwani ukawola Islamu na balaye kuila haifanya ya uwe mtume sallallahu alaihi wasallam wakamtume mrumwema mtume mndo wa roho njema mtume yehanza wandu mtume yena roho njema haina mrieto jo hakansie naye ena mrieto jo hakansie naye wa hadisi wala hadisi basi mtume sallallahu alaihi wasallam katujomba habari mtume katujomba habari katujua situation ile alafu bwana ulabu yapangaze ndongo zile ya bala zononde ze punyari nezintina zitia bala zibwandaza alafu yajatsengele mtume arimwayo umra bala ikatsengele mtume ya uwe mtume safallahu ngona ya jawe mtume tukandaja yarunge mtume amuwe zononde zile alafu abu yapanga ze habari pia hasa zipanga hadiside na wandu wapanga zinongo pia hanikwa emission ende uwe mtume yafi
masahaba dra wa parisa yeku masahaba wa parisa zendongoka ngabo mru fulani ya sayarumwa ya panga ya rumwa ni wandu hasango harimwa wandu walobo hariapo nganzo wandu wafanya mbio atawashinde wajue emruwe endobi engenda babi sino mtume gujo ulwaya yabongoje masahaba wanje harara masahaba wanje uhara mrulo buhari wandu wabihanyiha kutujwa ndobi yabumbuka katujwa ndobi utukotosho ndia vuriza yawe masahaba wanje harara swafide ayefanye iringa fanyao wandu kwa visito wandu pia lazima wake visit wandu so visito wandu pia wandu so visito wandu so visit kongabo mru utsaho buhari bala nabo mtume nge buhari bala mtume nge buhari bala ne mru yingutsaho mtume mru ya saha julo ukasaha roshe ya mtume sasa harosha mtume ajamu wefa subhanallah ibn mtume urende mtume harende ndo wapanga yekwipreparewa atuma ajabu mtume ukawimri akauhanzi warwe familia yake wa Thumama ibn Uthali ya familia yake wa prepare ambaye wende shefu wa hatu we mru mwema jabu garanzuru nika meso yinu wende waitimis imasahaba wa visiti wangalo wanrupia hata watota wamparisa wamparisa wala Thumama ibn Uthali wamparisa nazila zononde alonizo bala wamparisa nazila zinrupia ne puchari alonizo zila kuton wamparisa no upanga nazila pia ya zipanga wamzingara wambalia direct wamwambia hizo kweli vanhu upanga ukanza uje mtume hizo ndapo bahamba hizo kweli zipanga hizo kweli kachara kwa uislamu nganzo mrozisi onrojue ze kweli neze ndapo chatudo kamra tokazwa ndabo basi zisa jabu la sisi kweli zijulwa chatsinza ham ekweli ukanza uje mtume Muhammad sallam ola Thumama mbazo kweli yeso nonde zinu neze puchari zinu ze kuto zinu neze no upanga wonu tiziprepare tizitasumu na poison njeni uwe Muhammad yabwe haina shono nde banu shajomkomea hatojufu haukapo besho akajafa shepu azonga jogo mjia yepu azo yaitia yesumu yaito harimwe zono ndezila besho akajawa hiya runga mtumendo besho hato mtushe yepu azo ila injaba bitito harimwe damu besho hato mrunge shononde besho mtume kwanzo nda fanyilwa malalao yabone shabo yetorungo shononde epu azo yotonja hombani yepu azo yenjaba basi mtume kutofa yemruola Thumama ibn Uthali hazingaro nezo ndezila ne no panga ula ne ze puazo zila zitabala jawo mtume habaliwa baada wando wasili mtume sallam endo umsirini nguto darasa mtume sallam wasili umsirini lafu baka shambro umsirini shambro hiyo haina rongo yido hanswayi ho emro aduyi wado jabo je hanswayi mna shambro special mna shambro huo harimo msira mtume sallam shayo shambro special shatida balandro swaliyo yani aizo waka shambro special msirini yihansi wa kote wandamada wao wabehwa yiho waje wasilimishi waje kubala silimu tujo silimu zendongo wala mru habalo jatulo hofuko ni hula wayatulo hofuko ni hula hafungwa yani masahaba wa mfungu walindao dekre mtume ya jwahum towe amri mramadu wo ya pula shaitwa ya ulwa mri ya jipanga ya pangwa ya jewe mtume tunonya ya kujewe mtume za kweli chatinokoza ndabo chati kuyandrabo na wishimra tokazo ndabo kakanza wo mra zilandrabo ukuyandraboka mraka hibina zilandrabo ukuyandraboka mrojao ha kanza fanjana zilandrabo no tsikuza ndrabo za ushi hizo wala mtu ajafungwa uharimwa ye shambrila abo yafungwa uharimwa ila shambro atajofungwa bala fungwe mihono ne mindu alafu mtume sallam wakati wa swala uja wando waje wa swali baada wa swali mtume sallam akansi ngutoe darasa mtume sallam ajuhaende habiribala haonola mjeni haonola mndri akanza mtume enda mmono hamlaulia ya wo parondo lamba mi para Thumama ngomnono salama ye banu hunu kaujau ufanye ambatsika ujahunu njeni huwe sipanga da minondo hangu sipanga ndondondro tsizingaro tsikanza njeni huwe ufe nabora haya ze fikra hizo kazi jaroha raha hoitsoni hangura kazi jaroha tsipangwa njeni shawan roho ni parison zingaro mfungu bana mtume salama bakabasta tabai mtumare jarumwe darasa tumakanzi nguto darasa masahaba ngo bale ni mndunge na nervera hani wasaya ngo jwetsi ngonya mndunge nerve alafu mtume salama uzisema sahaba Umar ibn Khattab ye na mjwe mwede mwatsaimbe ndo yabo mchi shahula ulo namba ndo yabo ndenda tsaimbangi ndo yani maele mbandro vimba mogo na mwede mwatsaimbe shahula abo shema tsaina na marunda na mapomu na zindu yabo njemnike mjeni yabo ya lemba hindu Omar ngudo na amanrab Omar nguzisu wende betoka uniko shahula bo mtume yale andora tsa shahula jernike ndo joka uniko shahula ndo yani ndo ratsa shahula shema jeruni kama mtume ngamananza mtume ratsembe no jema jeruni ka ule bo mtume mtabashe tsidam mwadi mwatsaimba ndo na mjwe mwede honi hanyabo mrenda ngale mna shahula mwema bale na free wema mrabale na marunda na nayembe wema ndini mjemnike wala mjeni mwamfunga harimwa yenyu mbabi hapo msirini hapo wala mjeni mwamfunga omaramba ndo
imra kanza huo ufe de joka komunikasha kule bomtu ibanu ngongolewe hadisi bomtume yesu yasona ibanu mtume ngorambio bomtu ibanu ambaje arenge ndini Omar hadisi ketumele ya Omar ibn al-Khattabi hadisi ketumja waitwani hata ngwambo hambari fanyaje bomtume rengesha hula shema na jui na maji na fruit na tijili relisendo dola hamza huwa wala yanzo ya huwa ya prepare ya huwa ufe rimlis amtrabanam na mwende mwaranga mjumlis omaramba mimi meza leo mi basi omaramba bomtu ombarimlisha shaula tsibahi ndo katsi fesha ndirarage shaula shema tsana chatudo kabarimlise mba mkate nkuhuru yatujo hufa sharimlike shaula shema ndirarage shaula shatu omalahoni hatu shema ndirimlise mtamba namna mwende mwaranga mjumlis omaramba kabasta rishabo mtume samina wa ta'ana bomtume samina wa ta'ala Umar ibn Khattab amba samina wa ta'ana bas alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rishabo mtume ritoi karna ujarambe tijausha bomtu yetari sinango bismillah haya wanrodo renge shahula wa prepare mna shahula mwema na fijo na haiba 19 wabala wajawa nika wala thuma ma ni kumna shahula wala halia rendeja jibiwali haya boyatajuhule mna shahula rendeje tumesala kwa sahala tumesala sallama adunga ni masaba waradi wanja balali wa Musa ulimba hindu atili kasalama yengo kubalu kama mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad ukubali kama mtume somambashe jakubali weti mtume Omar ngudamba yebanu mtume ngolifanya yebanu mtume ngolifanya imrutso yata ya mnikembe ndu ya hala ya mndaji atatona hajatu ya tosubutambia mtume kakatina Omar ngudo ye roho ngedungo nda ye roho ya Omar ngedungo gutwanza tsombilo kam kasete tumpu tosamba kabasta baya kujakubali kama mtume njakubali jakubali kama mtume haya bismillah mtume za kabasta mtume za wende waswali warendeje wakatola mbahindu tujum mtume na mumpeshe mbende hale mbahindu ali ntswabili tsena ngutoni kwa shahula hila 3 jours za kamili 3 jours za kamili 3 jours za kamili ngutso trete wando inu kwamba ndio hila yorendaje toujours haya mtume sallallahu na mwende mbale yachi harnenda balabala hajo ha mtume sallallahu akanti mtume sallallahu mbioka engo kubalu kama mtume au ngonoje wala mrambashe ikahuono unisamihi unrensi bongo jorenda njema ya mrushukuriyo njema ikahuono huniua kama sababu ende ujua au katsifanya tsikanza njeni huwe yabonde ujue kango nsamihi kango niwo kama sababu mtume sallallahu amba ambie masabaka na mumpulile mumbule yenza batsi msami kama sababu mbule yenza deba bomtu abaje mtume amba na mumpulile batsi tsatsi msami Mpulile nezo nondaizo alonizo bomtu evaru badi subira ujisa badi rohonku ujisa badi subira nkujisa badi rohonku ujisa badi rohonjema bomtu wambaje bomtu repeterishe la hawla wala quwwata illa billah badi rohonku badi mtume na rohonku badi mtume na rohonjema hamba na mumbulenza na mumbule mpulenza bomtu harayamba weti mtume haziharaye bana basa na bala ujwa karo haja huwe ufe yabo karna ujwe izo tofanya yabo ngutorda huwe bomtume sikatujua ngotojovirana na yabo nziani nguto huwa hauye ukartujo bomtume umrasa jipanga huwe ngumpulenza yenza mtume mpulenza mumbulenza subhanallah bahira hane jatimizi ekiswa rahane jatimizi ekiswa ya thumama avant de compléter uomru ya panga za kweli uomru ya prepare za kweli ya kahanza yaje ya uwe mtume za kweli ngono namna ya tretewa abora hanja timiza mna kiswa shele mjoko timiza ba hangere ndarumwezi aya uomru ya panga za kweli yaje ya uwe mtume za kweli ya balezo nonde nezempanga yatia puwazo na sumu ingoshe namna usilamu wakahumbama ngoshe namna mtume akahumtrete na mtsahembe njema mumninke yale na mtsahemba hindu njema mumninke yale moshadiseo na mumtrete ndro ya trete wandro ya rongozi wandro ya riditse na mtume ati usamihi wode yakaanza fanya za kweli basaba wala waislamu waranja timize kiswa wala wamba waislamu aba duniani riashio mruka tsuka kitiza kweli mrungu prepare wa piège
haprepere waku ya ndrabu ukabala kanza towe roho mru fulani au kanza uwe mru fulani na balangu ngojoka zila ndrabu mru atoka ukaziwa au bapangwa ku fulani ukafulani hauwa mru na mru ngojoka wala kaja uwa mru ataka tujamba habari ya mru ya uwa mru etidekina shay kunge pangwa umru akazwa ndrabu haumra pange wandrabu ka fulani hauwa mru fulani au kuipangwa fulani hamitsa mwana wa fulani bala mrungu tokazila ndrabu la tsinde yamitse mwana wala shaila kundo tokana rikaze fulani au fulani hibi na zila ndrabu kajahiba shabala zila njema ya kaukazi wa ndrabu au bala kajahiba shabala wanduwa toka humyenga wakanza wa mmenye aizo abasaidu na rolonyo hino abasa na abondo we islamu wamba we islamu ngoto parisanda wala wahamba wa Islam mndungu tsopangia mwana nya kuprepare hamkaziza piaji za ndrabo na balele katuzijua ili mri atsomtabisha mrompoeshewo yende daraja ta ndungu afungwao na balazila ndrabo mri akazo mndungu tsokazwa ndrabo njeu zipangwa majunia wandu wafikirizila kweli zetelezi tangaze majurnalata na zila ndrabo mratsoka upangiwa wandu watsungo ufungwa mndungu tsopangwa ndrabo afungwa tiba yaweka mru afungwa na bala mrungu tokazila ndrabo mri akaziwa mrungu tiretewa nayi hata rahana kafiri mru tiretewa nayi hata rahana kafiri subhanallah mru tiretewa nayi atakaire kafiri bahato josikini ya mwanadamu hate kafiri hatojoka namba mbai rumbi ya ishele mba droit de l'homme hatojoka namba rumbi ya ishele ya mba droit de l'homme mwanadamu islamu ngondo hatretewa nayi mratilo harimwa mba shambru ya metre na 2 metre mrala lavala na gidza kabatsi mwenje na fijo wandu wati mumengo minane ngwalala harimwa shambru nzima ngalia bwana nyasi yani ngala ndungo tsizo ngalia tristi tsiyo na wala muislamu mkinishata bala hakazwa ndrabu bala to wenji wakazwa ndrabu wala ngabo wandu wakazi wa ndrabu ngamwesheleyo mrutsuwo bokontsuvumbale dzina shanga mwesheleyo ekati mbale dzina ngamjo kumjonyo ntsipia emoto uo ka moroni wandu kumjua shantsuvumbale dzina ndatsujo mju base moto wotsimparisa ho prizo imruwa tsimparisa ho prizo dekina yakaudopi wakati nakai hadopi hashahula hadopi hadopi hashahula hadopi basi yose wala maprisonnier yende kina hadopi haye tafijele elekeza zankuni basi tsimparisa ngojwa kana mwezi mingapi hafanya mwaha wa kamili ho prizo komple mwaha ngojembe ndu yafanya mwaha wa kamili obito prizo hahibi nyungu ya upiha maele sufuria dweri sufuria nyungu ya maele basi hazingarwa hahibi nyungu ya maele basafana mwaha wa kamili ho prizo mwaha wa kamili hafanya mezi minane raya jajujewa wallahi alazim Mwenyezi Mungu nge shahidi hizo nambao hafanya 8 mois 9 mois sans jugement kaja jujewa kaja bitu audience wala kaja nam aizo ngamjori samia okay connexion ya wifi tawa tikati bloke tikautia e connexion yake abonnement mjori samia tujoshanga bofunge bege mra tujoshanga bofunge bege no bala ikayikupera e wifi ikayikupera alafu ya wifi bo ya kupera titia ye abonnement ngamjoni samia tikautia abonnement tujoshanga basi emoto uo shababi jeni wonga ni mjuu hafanya 9 mois kaja jujewa kaja bitsiwa audience 9 mois hakauroha ko prizo yiho basafanya woga hibi ndini hahibi nyungu ya maele mwa wa kamili ngabona mmona tsena ho prizo na mmona he matso hangu hala washile moto wonga ni mjuo hala washili hahibi mbuzi kabri hahibi mbuzi basi hafanya mahamili ya kamili ho prizo yiho mahamili haibi mbuzi hafanya mahamili ya kamili ho prizo moto huu ngamweshelo wandu wenji wa mabavu menji ngabotswa lambaji nshantuvumbwele dzina warende ngojembendria hiba wahibi ntini watu hiba karito la sardine haibi karito la sardine basi hafa emeze ifanya ho prizo yiho karto la sardine emeze ifanya na abo owarenga ze miliari ne ze milio za hensi basi waulala telinku omarongoni wauremwa makotsi na udodojibiwa owarenga ze milio wa dhulumu yensi yatu
wadhulumu yensi ya Komoro waisi santini wairenda tsihindu walona ze bilio walona ze majumba mahumahune makatikati na indini hizo pia wahiba ze miliari na ze milioni indini wawo ukana ngwalalo harima ze leteli ngona makatikati ngwa jibi wao kwa la prisonai wao contrary mruka harima raha na furaha umuka harima raha na furaha wa udhuluma wentu akiyama ujokenda wakazo mbangoni kiyama udhuluma wobangoni kiyama nga ujonda wakaziwa husoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wende wakaziwa husoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanadamu wajokenda wauzisi wa ze habari hizo aizo yabondo malaraka harima mna kiswa wa thumama umri apanga za kweli yakanzende umtume za kweli hatrete wandro hangali wandro rongozi wandro hani kwambe ndru hali basaba hasisi wa Islamu rambanga su Islamu duniani hata wala wakazouze nrabu hata wala wa mnanrongo mtiti mrungu turete wanai hata mrungu turete wanai hata ngojwe shahula ndro ko hula wa prizo ngojwe shahula ndro lao yabonde shahula were wani mzaza ho mbaba ho de mrumsha shabe utsina mru upisho shahule horea wandula nkado nzima par jour kado nzima uzisa ngojambilwa utujambabo nga muhambiyo ndongo uziso wandu waloho prizo Komori wa hambiye uzisa mrulo prizo Komori wandula une fois par jour yabwe shahula ujoka hula ndisho ujoka herewa no hanyu yabonga eka ufungwa basabonga nzoke patron mapesa yo hanyu pia ngajo hisa mapesa yo hanyu pia ngajo hisa ngojwe shahula mimi na kahula prizo muda na kai hora lingapi ya timu 10,000 euros 10,000 euros uqsim billah wallahi alazim ishahula nakahula njakaula meche damino wandu rakahula shitimu 10,000 euros harima mezi 6 au mezi mfukare ya kamili basi sitimu ukapota singa nzoba je shahula abamwambe na mwenjezi wamtsananga nzoba je shahula wamasiunga nzoba je shahula yani hotosano ya 10,000 euros za kamili 10,000 euros ngojoka shahula Komoro shofali ngomjoka shofali ngojoka bo sayro abo isahisa harimo sikudzima sayro au 2 jours ça 10,000 euros isa jumoto sano hea shahula shende hula na magari gari lirengwa litula mafura lihe hula la tsahe hola lisehula ngona disawo yo mapesa tsokoro milendini do tsopamba indu mrado rabo tasiye rabo mamtsana rabo masiku wabshahula na gari lido deplacer no henda na chauffeur do bala yo henda yenda hula ende hula shahula hijenda hula nda hucha izo yakweka mruka tsina mndu yadopa shahulera mndu yabo basi ngojola kado nzima usiku ngojola kado nzima une fois par jour na bwen kado nzima yiyo kango ulo sardine nzima wandwa ili sardine nzima wandwa ili sardine nzima yoka wandwa ili enkuho siku ikopiwa na batide nusiku yabo yo 2 fois par semaine ndabo wandwa lo prizo ho akula ireo esherewe shondi tsinyama ukoda porola nyama kwa japorola nyama yo diwaza ukarwa pishwa nyama yo diwaza harimwa une semaine wa ulankuhu 2 fois kado mbili yengo je 2 fois hiyo haina mri yabo ba wadzima lanku haina mri yabo ba wadzima lanku haina mri yabo yehula ba wadzima lanku basi ba wadzima abweka unikwale ba walila basi kabati tena yengo je namnondo lao yezesinie engetilwa we shahulari mwa zesinia wandu watimukume na kumena watano yo sina nzima yo hata nrojo kanti mempata 5 minutes isa au kabo yo do tsora nkode ujuse wala renkode ajuse yaboze ndongozisa yo katina karim le msaze hari iyo wanga mkonti yo yabonga mkawa nrokuume mzingiza mnasinia ngamko 10 persone mzingiza esinia do tsoro mhono hutia urduro mhono utia 2 fois 3 fois basi yaboze ndongozisa esinia hisa yesinia hisa wakati shoka shitosho wakati yoka itosha ta wandu watu mhono wakati yoka itosha ta mri ya tota mhono kabati ketutosha alafungo ngono hao na bonga bo wadhulumiwa yabo ngabo besho ngabo wafanya nayi yabo karjara mwanadamu fanya nayi besho ngabo ulo yabo ya uamru ngabo uamru yode kele binadamu ngabo fanya nayi shawotso stehilo otsorumilo kibinadamu hata dunia pia ngabo warwahitswa wandu shawo kwa tretewe namna hiyo waunu kwambe nruwali waukana tele wadu angalie zijiro duniani harimwe dunia kamili haze dunia kamili ze prison za duniani pia denamna wakofanya ze prison za duniani iyo hata wala wamba watu wa Islam hata wazungu makafiri shamanadamu ya uamru si uziona haruma zetele ngaruonao si uziona haruma zetele si uona mru ya uamru ya hafa hata ya uamru ya hafa ya tinza mru hata ya rima mru bali ya hafa si uone namna wako utiretewa si uone namna wako kama prizo si uone kama ukana zitanda ukana mahala wadotsabu uziso wandu wafungwa bonze wambi na muziso wandu wafungwa bonze hata Faransa na muziso wandu wakufungwa Faransa wambie na muziso wamwambie
bien ukaho prizo iko ngabo mahala hahulala ngwaona zitanda zema za ulala ngwaona tele ngauza ulala ngwaona mahala whatsabuha ngwaona mahala whatsabuha ho ngwaona mahalo whatsabuha ho ngona disao ngwatsabuha ho ngo hadisiyo ngwalomba hindu hata ngabwafanyo hazimo prizo yiho pia ngelio ngwafanyo hazi ili wabunguze hata ngabwekao mrubuli wa hadonana ne mru mshahe zelaptalizo bonza hata mrubuli akanti ne mru mshahe ajala ula mru hadisi ya mbaba hanu pia bonze ngwazute hiyo si siramba wa Islam si sirahamba si wa Islam kamru ngwanzende ya laulie mru ho prizo mru ninkiwa 15 minutes kabati ho juma 15 minutes na abo autorisation yujoka uninkiwayo abongo ndo waitsahe ho mahakama na abo kuna tsokoni kwa baharije ngo balwe kartia haho wende watsahe intervention ata ujoko autorizewa unikwamba papier ujoka henda waone emru wa haho yafungwa ili wende wamone ngondo mahakama ndo mbiyo hata ufanye mba papier yu abo kahunja yu kutsina ruhusa udepense 15 minutes ho juma 15 minutes kena ukiri yabo kena ukira abo basi yabo visitile isa hisa kuna ujoende hula usukula tena kuna ujoende hapo yabo ngojo jabonze eshahula unike mrubonze shibalwa ende yanikiwa yabo kana huona kana ka huona abo katsuhuona eshahulanga shijo ehanyu ekango unikomba hindu famia yako ekango unikomba hindu yabo ngojo bonze bale eshahula ulabua engonzo unikendo fulani wala secretary balenda unikamru fulani unikashahula wo mwana maya harenge basi mdola jose karta kana bula huona shabo visit yabo narambe 2 fois par semaine c'est siku yabo hino suku kabati visiti ule mru narambe 2 fois par semaine basi 2 fois par semaine hiyo wakati ujoka unikwe kartu kangondo wamone 2 fois par semaine basi kuna uli wa uhadisi wena ya plus ya dakika 10 na bala nsemeni kuja ujonjayo wala yusemeni kuna ka ujonje hotse na mpaka do semeni jao wala wo mmono leo kuna ka ujonje monetse na mpaka do suku ha visit jao basi ekawo ukansi ngo hadisi hudwanzo mlaulie yabo mdadzengeje yabo mamangeje yabo wezaje ngotoshia yusone te za minutes zisa ila même pas ata 15 minutes ke jatim watu wengi atakaye timwe 15 minutes wasanga tungoni kwa 10 minutes basi wasakwa tunikiwa wala mtazamru wala de mwana mshamru wala mbabamru wala de mwana nyamru wala mwanza namru ngone hadisi yo hau ngamone hadisi namna mtume yakaya ilirishenkeze bwa Islam bwa komori watukufu ngamona bwa komori watukufu ikawa minga mwambweza Mwenyezi Mungu neza kweli yajoka hunde yande yajoka uniengani yenge yajoka uniwanifa yanuwe shama mjambeza Mungu na mtume ngamjohamba ya mizembizo amjamba wo chamfuo wallahi alazim tsambiyo wandu wa prizo iko kamimi tsinaula la mjo zamba zinongo zibira wallahi tsiwambiazo ukana na mkemakini wanambia ukangara hujuwao bofundi kawa msubuto kudora mtu siwambia wandolo prizo ngwadunga watazidara zangu zinungwa zidungao ngabo wandolo prizo hatedara sangu inu ngwadunga ngamonotsola ulo wan direct ngamju wandolo prizo ngamjoka ngabatandolo prizo wakuzidunga ngabo wajushanga yeho ngabo connection yotinje nje just to wasekereza wantu shele ngabando lo prizo atako udunga mara tuyoshanga uka bofo yabo ihonga bokoneso ntuzamba bayo sekre wandu mshele watujordi wende wanjiliwa wado bani suko to njilo wado fiyo la webo hombeza telefone maskin ani kamluga namba telefone arutordi wanjiliwa dobo haizo yo sekre kashe shatsi wambia ukana mjo zamba siwambia zokanga mjo zamba tsena nga mjo zamba mimi tsiwambia wakaodonjilwa wewe fiyola na hindrini maskini badala ukawabuliwa na boze ntizobonze weuni kwa telefone wado paraze fami basi ho contraire ata ujuposona mna telefone ngotsorengo bonze woka telefone hata ya reception mrado para ya laulio hao mrado para la uliaze fami ho kabati ho biro kabati telefone ya ukahari mrulo mwade yende ya paro hao kabati yabo hene mrujambira ngena mna telefoni ho hanjia kinrabo wanungwa njili wao mruha bohwa ekautserwa mna telefoni ngo njili wabo masihu mbohwa telefonile mfiyelwa yemeze shambru mfiyelwa ze shambru ze telefoni zo zirengwa mimi tsibohwa telefoni nsano mimi tsirenge wa telefoni nsano ngo unizo ngo juzirejeze ntswakia osoni mo Mwenyezi Mungu telefoni nsano tsirenge ngo ngo telefoni zo ngabo edge set yotsi hulu ha 800 telefoni edge set mengoni mweze telefoni zangu wanrenge yazo tsirengwa telefoni nsano ya handani waniboho ya biliwa niboho ya rarutibo hata 5 telefoni wanibohozo twakia mongo juni kaze telefoni zo watsa tauba watsa istighfaru amjo wasamihi ka watsa tauba kwa Mwenyezi Mungu istighfaru mitu wasamihi ka bastabu sheka kwa jatubio hamungu mitu wasamihi sina problem sha na watubio hamungu tena na watubio mitu wasamihi sho hamungu watubia tena na watubio hamungu mungu wasamihi ka kwa wasamihi yo danger aizo de manabo kan ya kabati telefoni ukamria pare mrulo mwadi kabati telefoni ukamria pare mru ulo mwadi hata ukaparo hawayambi kabati
yaweka unjula mna telefoni ndini ngotsoredaje ngongongo tabishiwe ngonadisa ukabati tsikansi mina moto mdzahani latije hema twangu yanu moto mdzahani latije moto mdzahani latije mjini dzahani latije rikanti sina yejao harifia ho mihononi jao harifia bese mziona rumwe tele bese mona rumwe magazeti harifia honzi yao jao harifia ho mihononi wo moto jeune wa 34 ans wokaja kama de grave shatso kama de normali ambilo ndo l'hôpital ndio afanya analizi shaka na ujendo l'hôpital mpaka bafanya kartas ilo mahakama mpaka jenda l'hôpital mpaka bale kartas ilo mahakama na we kartas jo kenda fanyilo mahakama uenda kuna kutsokonikiwa abanga nzo intervention wafanyilo mkarakara na intervention hata ujoka uruhuso ndo l'hôpital ngorengo mwezi au 2 semaines kumpaka ufanye mkarakara unje biro ufarie kafula ninge mwade waje docteur aje ufanya analizi za kweli ukangawe mwade doktora ya balia analizi ila ya jani ko wenye mwade angala hadithi tio wala mwade abonga bo doktori ya jafanye mru analizi wala mwade ulo prison ye kartasi baliwa yende yani kwao hao wende waone doktori wasatse na afanye papier ukabo ko libidi ya jahansiwa wende hola pitala jokenda hansiwa wende waone kangu jokanso kana ka hansiwa yata yo mwade katufa ya bata yo mwade katufa abata yo mwade katufa yani ye papier ila izungu ya duniani ipapinge zungulia yaba mwade ngujo kufa yode namna uislamu wa hamba yode namna suratul nur hamba yode namna uislamu hamba aizo mrungondo hanga lwa yiko ha tundoyo ya kartasile zungulata d'une semaine 2 semaines atemrajo ka ujarongondo lapitali hasahanya ya hasahatimu base moto huwa hakanti ranzi 10 heures atasirika sinai uhaodzani latiji rikanti sinai hakamwadi akanzeno lapitali rambilonga lindo kartasile ho mahakama ichi ho biro wa mbilwa ho biro wa para ho mahakama ngabo mrulo mwade ngaranzo kartasi na msaidio hao rilindi kartasi jata ke jaja ranzi 10 ata midija gasida sina eja rikanti sina moto nge mwadi andi soro ha mavovovo yabo kabati ruhusa karno jori mbalende lapitali ya securite kwa no jombalende lapitali au kampa kabaje kartasi lo mahakama yabo mrulo mwade urgent mrulo mwade grave iyo daibiyo iyo uislamu ndau yo wondo uislamu mtume hamba wondo uislamu mtume hamba mrulo mwade wanzode lapitali yabo kana henda eze biro ekazibaya ho mahakama ibaya biro zibaya yabo ngujo kenda hala ngujo fabo yafabo yabo mpaka ndo alinde nswabili mrake mwade hata mpaka ulinde biro zibu mkamwade hata beshongo ufo mpaka ndo alinde ze biro zibue wa famia waje wendo harimaze biro wende wa fario wandu wa bale na doctori wende wafanya analizi waangalie ze peasants waka kwelengo mwade 19 waangaliwe zo kwelengo mwade 19 hata ipapia ile ende asinyewe ile matampo mahakama na Ethiopia hata mraja baliwa wende wa lapitali balangondo lapitali wala tumrupuliliwa langondo lapitali mradi dia jabali wane majeshi na majandarmu abali mndu na fijo na hintini na gwagwagwa na minoti wala mrulo mwade abali wekaliwe ede namna zabari zili watukufu ede namna zabari ya suratul nur mimi tsambaze aya zinu ngizo hamar toka here wazosi wa komor ze aya zinu ngizo hamar toka here wazosi wa komor ili rijue edini ya hatu na usilamu ili rijue edini ya hatu ya ukweli wandu warensi ushi na batani haya banda abo tatueleza namna hiyo haya banda abo timweleza namna mroko wanrokwenda homshanani yomsamwelezi weza homoto yotimpaka ni rejeze wala nrepet wanzoende mshanani henda bo mtsana basi bo masihuka basi ekabo maharibija ava ya maharibi abo basi eke maharibi asaja ila enshaija abo basi ndongozisa yabo akandwa roharu mnashiwanza wakante mnashiwanza bo mtsana bala ngabo msihiri wandu uswali utuswali bahi wandu hadisi bo mtsana no jioni ekai maharibi aja wandu njwa mweze shamburu wandu sanjia wani mrabaziziwa ngabo shamburu ya shamburu ngo shabo te shamburu yenje mambilo ule moroni yo shamburu ilo haliyo denje mambo ule moroni shabo tujuru kabati mshana yo denjema shandro ye shamburu yenjema ilo iho abo yo shamburu aride njema na abo ipasu habo juu na abo yo denjema ekemvange nyawe majiodo tsotsu haizuba wallahi alazim Mwenyezi Mungu shahidi zona mbao uqsimu billahi alazim ngani mlabioni ha Mwenyezi Mungu yaniumba ile fuko lejema ye shambru yenjema harimwe prizo ya komori ye shambru njema hambwa le moroni hodi hona kamimi yo hambwa le moroni di hona kaya yonde njema yawe pasu habo juu ipasuha ze kote ye kote hule pasuha ye kote ya bili pasuha zipasuha ze kote zipasuha ekanga bomvwe majionjia ekemvanga nyao yabe majodo dunga ye poto ye zuba e majianga dunga ukaipasuha habo juu ngedungao na bonye shambru njema yonde shambru ya mbilo de njema abakabati mshana buhari kabati mshana buhari abonde siyo tujuru yonde siyo yabodo tsokandu abayo nrokaneze siyo mbili yabo yesu enzima shosha uso yesu enzima shosha dingo de la rambado moto de la mwambiani
yabo siyo nzima ndesho sha uso siyo nzima ndesho sha dingo yabo yonde shamburi yamba onde njema wandu wako ka 20 personnes yabo yo hambo abonga nyisebo abo hambo nganyi harimwe mbebo abo yo hambo mbebo ranzinga nyi 20 personnes ho shamburu ni hula aunga nyi 25 personnes yo shamburu yo tifuko la salon yo shamburu hamado bandani haho no bandani yonku yomna shambru hama ikawoneza nyumba za Faransa wodona mri arenga T2 T4 basi kawono T2 T4 basi nde shambru nzima basi ngo sawa kalila yutubani wa huu ye shambru wonao haho kula zemwa na haho Faransa mna shambru kula zemwa na basi shambru yongio kawa sawa kalila tufikiri kama yo shambru nku yomna shambru lo amade kawrenge T4 T2 baide shambru nzima ya bongo shondungo la lao 20 personnes 20 na 25 ya bombi lo kabongo umbeboni 20 na 25 yabongo awo mbeboni bardan wa salama yabo yonde lux yabongo mbeboni mbeboni yabo kutsunambia ezadungabo yabo kutsujua ezadungabo enda wende wawone ezadungabo wende epepe wende wawone wenda wone ezadungabo wone shamburu nzimabo wandu walalawo wanga wenda wone namna ndo walalawo wandu ngwalalawo 80 harimo shamburu 50 personnes harimo shamburu nambi 50 personnes walalo harimo shamburu nzima tsibasi yabonga muhambio wakato winji mruka julala akondungo wenji yoto jaya ta kondo banu walala ngojo kanga wandu ko wohozwe mindu akamruka junyongo mdu we nyongo wabo ngo kazo mrumra jisha hito mdu ekahulala ho prizo zefuko izo wenji mruka ndo banu walala yabo wasaya wo ulala owasamrwa kanti mrwalala ola saha kanti ngulindo la juke mrwalale wallahi alazim Mwenyezi Mungu ngashahidi nizo nabao uqsimu billah gani mlavyoni kama Mwenyezi Mungu ngabo shamburi zulo ho prizo yo ngabo wakati bokata mruka ndo banu yalala wakata tamruka hundu bahanu yalala mrungu lalo bahewola hakanti habere mindu wala hanyongo we mindu alalandro wala hasi ugata huleme waba homambioka haya bere mindu ya hunyongo we hangu bahabere hunyongo we yaho izo shamburi zongizo ngabo shamburi zulo yiho izongizo yiho yonga boko mrutoswani wadesha gitswasa ukatunda banu yalala mukatunda yapumbu kulindo mtsana wandu wajuhengo hawashiwanzani mraprofitasi uhe abo mtsana wasaulala wasi wabo mtsana bomtsana da bomrendo yalale bomtsana ya siuhe angalia le joto hilo pia wandu mengo mitsanu person kabati climatiser namberishi kabati clim kabati clim wandu 50 personnes 60 personnes leur chambre 50 personnes 60 leur chambre angala le joto hilo angala sabarizo siba himruka tujula la wandu wasasanyi wa hama sardine wandu wasasanyi hana hama sardine wandu wasasanyi hana ngo hama sardini ngono hadisawo ngono kawiyo uislamu ngono kawo uislamu binadamu na bananga soharimo tafsiri suratul nur twambia nika suratul nur ni ngio hama itoka hero wa komor mintsina kaukash amjambeza kweli amjambeza Mungu na mtume amjozambeza Mungu na mtume ne zibira wombine izo ndi mimi ti opposition wala miti serikali mimi japoroka opposition na japoroka serikali mimi. Mais moi je suis pas l'homme politicien, moi je suis l'homme pour dire la religion. Mitimdwa siasa wala mitimdwa politique. Mikado bahama fura mdwa opposition wala mikado bahama fura mdwa serikali. Jamais. Minga mambo za Mwenyezi Mungu na mtume. Eza hajar mwedi ni lazima zamu. Wandu waloyi ko namna hiyo wani amini ukanga mjozamba. Wallahi lazim. Wandu waloyi wani amini. Wanambia zo kabofunga simakini ukango jozamba iziro kundao. Wandu walo prizo wanambia kabofundi nga simakini ukango jozamba. Tsamba wallahi mjozamba. Wallahi mamjozamba kandu doja kuno kwa zamba mjozamba izilwe ba mjozamba taba mjozamba mimi ngamjozamba tena ngamjozamba basi ngono hamadizo alafu mndungu konsibali abo waundo walo washashi anambia hadisirishi ngabo watoto atitata wa 13 waloyiho 13 ngabo watoto waloyiho 13 nambia rishi watoto wanje waloyiho watoto atiti ikuzono kama tamais waloyiho watoto atiti ngabo watoto wa 13 waloyiho wafungwa mtoto ngalia nambia rishi wa moto wa 13 na moto wa 15 na moto wa 14 wafungwa walo wazima na wandu wato wa roho wazima na wandu wa mavura bange nambia abo wana wango fikira education ngwa joka ujuhaje yabo wana wango fikira ngwa join wanojwa makatiti na mnaberishi prison ya renga wandu pia walo wazima nishi watoto atiti wa 13 na watoto atiti wa 14 wafungwa sababu ndongo za wanawashi ndongo za wanawashe ariwola kana hawara anda fungwa ariwola hamitsa afungwa abodizo watu parso wanati tolo ihweza wafunga ndongo za nashe ezafunga owanazi wana mashababi waloyi wanawashi waundo watoto wenja waloyi tiwazata watimu 18 mimi mbabe na wazo wakati tiwaza 18 ya watoto majeni wonse pia watonje hondrongo za nashi harola kana hawara harola kana hawara ngo parso mwana mneulonata 18 ngena mwanamshi wa 18 manda yari hawara hatuloyi ana wala de ajia ngo parso mwana mme wa kenza hararange mwana mshe wa kenza hatuloyi na wala ajinzima wala ajinzima hawara hatuloyi
haya namerishi watoto nambie watoto wakamoli koli wasomao mrenda atiloi nambie rishi nambie rishi bwa tukufu namnambie ka usilamu ndo hambekali watoto wa kenza na seza wenda walala obadzima na wandu wato wa zero walala obadzima na wandu wato wa zero walala obadzima na wandu wa wato byambi walala obadzima na wandu wa bange yabongo fikira kwa na wangu wajoko joint watoto maklosha watoto yakenda likoli yenda rengwa tulabahanu yala lobo hadzima na wandu wato wa roho lona fikira mbina jao yala lode nao yaloye nao yashwe nao nambie rishi kabati fuko la uye hawana titi kabati shamburu special wana titi kabati mdatameta kabati shamburu kayenwe wana titi awini ya minori pia sawa ra minori ra utsi minori pia wotola la wadzima kabati ukainu minori woi kenza woi seza iyo kabati pia wotola la wadzima namnambie yabo ngo fikiri kabo usilamu ngo ujoka mbachi yabo usilamu ngo ujoka ukajibu atukufu yabo dini ya Mwenyezi Mungu ino irambilwa riambe yabo mafundi mana watu uzambendi yemane mafundi watu subutu ambe haki za barendi yemane mafundi watu subutu ambe haki za barendi yemane mafundi zino usilamu watu tafsiri za aya zino manait shawo mratso baki yani sheti vumbulwa ya profite wandu wadonde basi yani wandu na watsondunga watsodonde weni fanja weni kazaza ndabo kazaza ndini enye kama mbeza Mungu na mtume nizilio kama mbeza Mungu mjoka uziswa usoni Mungu mri aranto wadui wa henami mri aranto wadui kamrungu ni yengo yo sanfu kamrungu ni kazondabo yo sanfu kamru antretena yo sanfu besho mrani fungu mrani yo sanfu shamri angale Qur'an inu ya Qur'an inu ijayeleziwa uislamu nu ujaweleziwa haina mri ya bwandaze haki utuzambe ntwa kama nguduzisiwa ye mafundi mwasomedi nyonti pia mafundi mwasomedi ngamjonguzi Qur'an inu kamwe benuwa kamje benuwa kamweleza wandu kamjeleza wonde uislamu hatu nyonde dini hatu aizo watukufu yabotsika uprofite uharimwe kiswa ya sumama ili mprofite nimwambieni emahoza yao no usikitifu huo nemahoza yao no usikitifu huo na nzao niweleze haukanabo tsoambiokana ekawandu wa hulumba vandilater iyo wandu ndo wa hulao wafungwa wauzia wabunguze ntsohole ekabidi wale kilo 20 wandu walo jana 100 personnes exemple ibidi wale 50 kilo za ntsohole ngwabungu zao ye 10 kilo warumu mrenda huzu hoshindo ni ye 10 kilo wahuzu ili wajo hulendri wajo hula ventilateur ile jotobo local kaye ze sabuni za hao warumi yao de sabuni de savo ya udone toye na jisi de ze savo za udone toye na jisi bahize savo za udone toye na jisi hizo ya bondungwa jihuli yao ze sashe za ufanye na jisi arumwesi yondungwa jihuli yao yemba upemba amafu emba indinya upompe ilamba indinya marashido kana vushe jemeka ngabo mri akantivala wendo haja na wenga yabongo mmona wenda we haja ya do pompe izo andu jihulia mbeza sabuni zofua wandu jihulia yabo wandu watona fami watona wandu ngafanyao yabo wandu kufanya utsina fami utsina wandu walo mijini ya hula iho wandu koshinda do jamoroni yani usiku mndu kwanza alale moroni ya dobala shahula ire ya mri afungwa moroni namberisha enu siku alibe gari ale mijini hao ya bale chahula jere mrwa ya wandu ngabunguza wentsoholi wandu ngabunguza wentsoholi daila bidandu wale wakure wandu wanaba yatanu kadajo kura ngali antsoholi wako kadajo kura wandu aritsena waibunguze wandu tsena waro daibunguze dikilo wahuze ili wandu wahulemba ventilateur wahulemba sashe wabunguze ila ntsoholi hao wadohuza ili wahule sabuni wafue nguo ili wahule sabuni wajihosize najis na mnambie ka uislamu Mungu yapo na mnambie ka uislamu Mwenyezi Mungu yahamba na mnambie uislamu namna wamba mwanadamu yatukuziwa uislamu namna wamba mwanadamu yani kwa sheo mwanadamu ya julo kaye mwanadamu ya julo kaye mwanadamu ya julo kaye mwanadamu na mnambie uchamfu na mnambie zendongo hizo na mnambie bwa tukufu eka uislamu amba ukamri afanye kalimu na mnambie kayonda dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mnambie ubinadamu ulo yapo na mnambie uislamu ulo yapo besho mrato wa roho mangangarizo na besho mrato wa mruhafu besho za kweli shautirete wandu halimba hindu hende mshanani afanya normal haundu basabuna yela rendeje normal halala mbagodoro mralala hata godoro zima ngalala wandu hili godoro la M+ lola la ndwaili godoro la M+ lola la ndwaili baseka wandu wenjeza woka wararu abakati yo wailingo alala mzima kanti hanyongo wemindu nelezerishi yo godoro la M+ 2 personnes kena ukiraru hale godoro la M+ ula la weche izo kazire yo kekiriho ngojambila hunsindo hanyu mrambilo ka hunu tsindo hanyu ngojambilo ka hunu tsindo hanyu hunu kuja ja ujibiwe hunu kuja ja ulendro walamna godoro wa M+ kautswere wa ohanyu watsobala godoro la M+ wa hwerea hujangwa nzo ukaze yongo jambilo ka yutsi fikiri kango jela godoro la weche M+ yo keti hunu ngojambilo ngo kazo mna M+ huo abongo la loda wena mtu
kangilo hakule godoro kalina ukaziwa kabongo joba yamba plus yabo kuna ujua godoro la M plus kuna ujua la wechi yabo lazima mlale waili ekababu hamba plus ikaziwa mlale waili arimwe mna godoro wa M plus nga waili yabo ngotsola la umhono mshe ulemewa ushanje ulale hekote gauche shakutsina ukahari utapale jamais hari ulale hadingo izo ndabo diwaza ukaringo joka ulala hadingo mengo tsola mengo ye plus yengo nda ujoka ulala hadingo ukaringo lalo hadingo prizo dango dingo ulale hadingo jao yabo ngawe mfaume yabo kweli we mfaume yabo kweli mndungesheo yakambile ulale hadingo iyo plus nda ibi ujoka ulala hadingo prizo dai ngojo lala hawa vulale parti jao ulalale ulemewa ushanje ulale jao yalale shatsundo karabo ngolalo hadingo ngolalo hadingo nda aizo watukufu banda abo mafuko ya sangapu hawo ngapu hawo ngabo mahala bokoze shamburu monurutso lalale kafulido huwa bonti na mwende mwaoneza habari izo tiziwono izo za koili tiziwono mnjo zamba wala mamnjo zamba mbesho mrugu joni uwa mbesho mrugu joni wanife mrugu joni kazandrabo mrugu joni fanyile piege anifanyile haina piege mrugu anifanyile shatsirenge miado wandu walo iko tsamba mnjo zamba tsamba mamnjo zamba tena mnjo zamba iyo amana na irenga ukana lazima nambi haki na mbeza koili watsina ukatsiri mwanadamu zenyumba iyo ndo lalao iko zenyumba zodopu habo juu zenyumba ziwolo zenyumba izo za hale izo zifanyiwa ranzudo wakati wa ukolo zenyumba eprizo yefanywa ranzo wakati wake mkolo wakati wake colonisation izo zidotilwa iyo nyumba yafanya izo zifanyiwa zidotilwa lavani ye prizo hiyo ya komori hiyo ifanywa ya lavani idotilwa lavani izo shamburu izo shamburu za dotilwa lavani adoyeho wakati wake mkolo izo zidotilwa lavani shamburu za utia lavani zijazirengwa zifanywa ze prizo izo zanzo wakati huo ranziminwe fsayiwe izo atabazi wolo bojubo dopuha bwezuba jao mrutsola labala haishale kafubo la mia mndu mrutsola la haishale bwebo la mia mndu zodopuha jao nezo ndo ngazijua ngaziona alafu usilamu nda ubi hapo yewa usilamu nda ubi hapo yedi ningi yonda ubi hapo usilamu ngonda ubi hapo ya binadamu ngonda ubi hapo ye mrungu tokambia Mwenyezi Mungu ndine nswakiam besho mwanadamu ngalia wo mndu besho mwanadamu yafanya itendwa shi yeto stehilo hangalo kibinadamu shayezo tobia hizo no c'est trop yotsi kibinadamu yotsi kislam yotsi ubinadamu yotsi wana hata c'est trop kabati hata c'est trop i dépense ses limites mwanadamu yarendwa hata rahana inyama yatretewa na irahana mbuzi hata mbuzi yoto nda homshanani hata mbuzi yoto lambamani hata mbuzi yoto ndabahanila landro mbuzi yoto lala hanyongowe mindu mbuzi yoto lala halalandro mbuzi hata mbuzi yoto lala hanyongowe mindu yae shamwanadamu atakatujula landro ya nyongowe mindu katujo kauha droite katujo kauha namna walazia lalao usiku nzima shahula nkado nzima ya shahula chakado nzima isho sardini nzima ondwa hili 2 personnes pour sardini nzima yaweka wale sardini yobo mpaka desemeni jabo mpaka maudu tena yabo kana ulambendu tena leo eko hau kwa jamwere yabo mpaka maudu tena yesekeli honte subhanallah aizo narendele bwa tukufu amjoni sami bwa tukufu ekatsirenge wakati mwinji amjoni sami baiyo ndo usilamu wa hatu ndo warambia Mwenyezi Mungu yarambia ukana qulil haqqa min rabbikum ambaye za haki za loha Mwenyezi Mungu faman shaa falyu'min yejoka hanza ngujo amini wa man shaa falyakfur yejoka hanza na kufuru aizo mime za hangu nambe za Mungu na mtume kabatu jamba mido kari mwa siasa mintari mwa siasa hizo kabatu jamba kabanu minga msutene wandu au ntusute milika dozi njia hizo shame za hangu nambe za Mungu na mtume nambe za ndonai nambe za huchafu nambe za hofisidifu nambe ye haki aizo lazima ni zambe bayo ti usilamu yoti ubinadamu wala ti haki wala ti ubinadamu kabatu usilamu yabo kabatu ubinadamu yabo izo ibidi zambwa tena ibidi zambwa yokeja bidi kema fundi wala la wasu ibidi ukazambwa ho mirani ibidi zambwa ho misirini yota bidarma za hutuba za juma zambwa ibidi za hutuba za juma zambwa inamna muislamu yako bidi angaliwa inamna bidi angaliwa ndo Umar ibn Abdul Aziz wahaeleza zeze haki za mndu yafanya na yarengwa yafungwa hakaheleza yenamna ko urongozo andro namna ko utretewa wondo usilamu do wahansi do usilamu la hawla wala quwwata illa billah nartimiza kiswa ya Thumama ilirjonjio harimwa ze aya ngamweshile umala rakaya ukamtoshela bwatukufu
amfikirukana msanga mweshele yao o mahale kaundo rakaya yao la mru ya dohambwa Thumama ibn Uthal yakaanza yende yauwe mtume sallallahu alayhi wasallama yakubaluka koli hapanga kanza uwe mtume yabaliezo nonde yazitie puazo yakanza uwe mtume yazingaro yaja yafungo harimwe mnafuko uloho msirini banda ya mtume salama yani kwa mbendu yale hanikiwa yani kwa shaula shema yale hanikiwa yani nkiwa jau yale hanikiwa banda hapo hanikiwa ye shahula yale hanikiwa yani nkiwa ye maele yani nkiwa mbayo nje mahali mtume sallama riwonweza jiripi ya msamuono ngamweshela hao ndo malarazia banda hapo mtume ambie masobokana na mumpulenza abada wekao rizia amwambiokana mumpulenza na mumpulilie yende zahe hambana mumpulilie yende zahe abanda burakaya ngamuonoze komanteri besem samweshele ngabotolamba kana rakuja timizi ngamuonoze komanteri nam abanda burazia ngaranzori timizi ye kiswa hiyo ngerinjarumwe aya basi mtume sallallahu alayhi wasallam mumpulenza masahaba wa ngwa usho ikina Umar ibn Khattab ngwa wonerve ngwa usho ngwa nzo wa muwe mndu yapanga zako liakanza uwe mtume sha mtume haone so binadamu mtume haone sa uislamu no binadamu wae ambana mumpulenza wala mrapo liliwanza dizo apulenza wala mrapo lulenda zaye masahaba basi kwa batu subuta mdunge kwa ikamro mgojo ngombe na mtume bampulili yawe kamro danza mdunge mramse kule makode onzeni holo abo khalifu amri mtume na abo minga misuruka nyinyi mlo basa kaza ndongo hizo jiria mrapo mrato mdungo nziani ho mramkalilie wala ndiye mwana matola tola kanza muwe tola apulili mrato mdungo nziani we tata makode shema sahaba ranzi mtume na mumrenzo mrazo wala Uthama abuliwenza basi henda tabofuma mje uko hawatsi Madina au hawatsi Maka au halarmansi Raj Uthama ani Thumama ibn Uthal basi enza hema na ndo jibala henda tabofuma mji hula hatengela mahala bala hanjia harima mshana bala wakamahala bala hayele prendre douche normal Thumama hayele ndondro halekeza ndondro akana mnango yakambalia bala mnamko bala hafa mnango la pia wanratsona wala mndu ardi habala mbiyongu jo hamtume masahaba wajipo ko sante wala mrutsuo bomtume wala mrutsuo humpulilia tsongujo wala mrungu chungujo wanrafikiri bala ngujo mtume baneza jirindi tsena ngujo wala mrabala zambiyo ngujo Thumama wala Thumama hajaba la kazema gunguno bonsi hazingaro mhono wa mtume haubusu hambiya mtume ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد انك محمد رسول الله يا تكبير الله اكبر تكبير ولا Thumama hajaka zema gunguna zingaro mhono mtume haubusu hambiya mtume waka ashhadu an la ilaha illa Allah ngamjio harimo usilamu ngamparole shahada bo mtume sikubali ukawe mtume wa Mwenyezi Mungu sikubali Mwenyezi Mungu kaye mzima mtume sallallahu alayhi wasallam hashanga ya muzisa maladhi ghayyaraka balladhi ghayarak esha tsongeza washanje hindri yemana wakanza usilimu watu zamba balabo wakabanuza barindri nawe hukabanu enamna waona yemana watu parale shahada banu za barindri yekabala karjakara usamihi shahulo yahufu ye umidziru pulila wenzaho ndabo wakauja usilimu za barindri esha ushanje ndi kivuruko kisepasa eza jirinda zi okazi nonga nzo dusma zerongozi duenda hambavi enda zi dusma ketwanza fijo nganzo zerongozi doka hambavi daila nyinyi wa Faransa mdingo hamba shamitsi hiji osikuna hambe mndu mshangwatse hata basi mndu mshangwatse hata harengeshu hanika tsino izo ndezentsego yani osikuna mbele kalima hilo mndu mshangwatse hata hambe yotsile namna mrako hamba tsambe mrambaji hakaonekeza shatsidi wazena mnanekeza bayabona hamba hanse hate mrumshango oskula hate hapu habonsi atse hatapu avonsi vona lagua mana bala tkanzani towe mnamfano wa shifaransa alafuna mna hamba hate hata hajibi hata hatsondarenge mbajani kamba no monsieur le professeur hate hatsondarenge mnamdu wa majani kamba no bo mrumma hangu monsieur le professeur merci pour le professeur balaga nyina mna kalima tola washizungu mdungo hamba alafu miti jumamba mitwamba na alafu ari hambari alafu namna nadiwaza na hamba tambari ndani ya rozungu ambo kana
petit à petit, l'oiseau, petit à petit, l'oiseau, la petit à petit, l'oiseau fait petite chambre, l'oiseau fait petite chambre. Alafu tsambe kalio, tsambia mrumsha kalio, bala mtsi jiko centre, alafu balanga mi, bala mrumsha ngadi to jiko centre, alafu ngamo nzo nimni kemna example luka wa Faransa warongo, basata na johamba hato shindwane hatse hata tamba yes c'est pas ça tamba yetse de namna yamba non c'est pas comme ça bala tamba yetse de namna kwa wakati mwambioka petit à petit l'oiseau fait petite chambre mwambioka petit à petit ani petit à petit l'oiseau fait petite chambre l'oiseau fait petite chambre petit à petit l'oiseau fait petite chambre l'oiseau fait petite chambre hambabi mnanyunyie ufanya mna nyumba halala hambabi mna nyumba yeu ani hambabi mna nyunyi yeufanya mna nyunyi yeufanya mna nyumba mtiti yetsenda haranga babititi petit à petit endaranga babititi haja petit à petit haja do tsanganyate mna nyunyi petit à petit l'oiseau fait petite chambre fait petite chambre na aizo bonambe mna habari wemru mshahatse hata Osikuo ahatse hata haninka jamba non monsieur le professeur hanambio kanoe mbajinu mons monsieur le professeur en français hanambio ka monsieur le professeur en français machallah mbajinu nam aizo yawa utsarendele vala rakaya ndo kana wala thumama ibn uthal wala thumama ibn uthal thumama ambia mtu mtunamuzi ezabarindini bo wakabanu ezabarindini bo wakabanu watusilimu shawenzao urduka huja wala thumama ibn uthal ambia mtu meukana imana na tusilimu bona kabanu wanrati jofikiri ukabalatika usilimu haforse hauko usilamu mruka dorenzwa mvuye lazimishiwa ikati silimu bona kabani joka amabala tikamuhara abo mwanifunga habo bala tikamuhara msijoniwa habo tikamuhara abo mwanrenga haizo njakanza ni silimu banu wakati mwanifunga mwanzingara iti joka bala mkani balanga mimuhara nanyi sha ranzindo wakati na huona bo mtume inamna wanangalia bo mtume inamna wanlaulia bo mtume roho hangu yichange définitif subhanallah hamba roho ya hangu ishange pia definitif ngolo hadisa hamba roho ha haitso change ishange pia hamba bo mtume wakati nakahujeni hutsaheni huwe bo mtume hamba kabatsi mwanadamu duniani nakahumienga nlona rajinaye ni miengao ya utende yabo mtume hamba dwe kabatsi dini niyenga wonaka huyenga duniani yatendeye dini yako ya uislamu obo mtume hamba kabatsi mungu nakahumiyenga ya utendea no kabatsi dini nakahuyenga yatendeye dini yako ola thumama hamba basibo mtume ranzido wakati nangalo uso wa hao ranzido wakati nangale visage ya hao wanlaulia basira nzudo wakati watson laulia vala mimi satsi imagine sambaze surwazino imruoi inamna yino oyimru yatukuzwa ni Mwenyezi Mungu oyimru yatukuzwa ni Mungu hamba basi wallahi bo mtume o wakati ni zamba unu nsuo na mwanadamu ni mwanza dunia ni banu ya utendea bo mtume na abunja kawona mro adui ya utendea Allahu akbar hamba nsuo na mru ni mwanza wa duniani bana ya utenda bo mtume na nsuo na dini nyitukufu ya tendo uislamu wala thumamat aizo yo mashallah wondo la mtume wa hatu inamna yakautireta wandu hakawatirete ndo mtume sallam yerumia wa haki za binadamu besho mraka ufanya na yehu mtiretendo na renjo harimwazi aya shatikanda ni mnikane kiswa hiyo ulawana na suratun nur ukawa islam mrnado tirete mwana nyandro besho ande adu yimra mtiretendo besho mraka zonrabu mra mtiretendo besho mrna tirete mwana idamu islamu ndo ba mtume haka utirete wandu ndo hate ya haja ya nyawa homsirini ya nyawa homsirini no mtume hamtiretendo
hata ula yaja msirini mtume akanzi yaja towe wazi ya nyalia msirini il a fait pipi dans la mosquée quelqu'un et masahaba wakanza wa muue mtume ambaye namumbule yatimizile kojo la na mumbule yatimizie haja imagine yedemana na kumwambia ne Kiswahili yike mfano ukangaswa suratul nur Mwenyezi Mungu ajale nuru yenje morohoni zendrongozi change wanadamu welewe dinino demana kwambeze kiswa zinu bwatukufu insi kiswa za mzazi nkiswa za utia iman zinkiswa za helezo wanadamu umri ya homsiri ni ya nyawa emasaba ngonzo muwe yafe mtume tena yambena mumbule yatimizi bomtu mumbule yatimizile kwa jota na homsirini na mumbule yatimizi angalau binadamu tu angalau binadamu mtume akanu na mumbule yatimizi ranzi ngerdo hadisi sinaye kartumtu abonze ya nyalai ho na murati imane kamdo mzilili atinyawe pia ngujo kamwadi lekojo ilungu jolizi ya zamvu ya swani wade kawonda simo jamba na swani wade samfu ikawonda simo jamba yutsamfira hatu mrajo msirina nzo anyalo msirini fatuze kamdo atsoja ho salo ha ngonzo kunyali woni namna wajo karanzi do salo mrajo badani hawaja himi ngonzo nyawo ikawatutumle mama hodeba na mapumpumu yabo mtsambaza idekatsoja haweka tsoja bo mlango juga do mlango juba ikaja bo mlango juba la ngonzo nyawo ikawajo damba mbula timizile kojo ujamba ha ikawatujumbi watujumdunga na mapumpu yao wamkatse kase wamtambaza hujumbi haumdunga na makatse wale hujumtambaza umdunga na mapumpu ya jamlango jonya fatuze mraja umsiri yaja ya wanyao ya nyawao direct tubaki mtabe na mumbula yatimizi ya nyao dizo masaba wa hinu ngomangalia hatimizi haendela nonya umsiri hatimizata hatim ngalela mna uislamu mtume sallama yakoripanga rudoka na irumbi morohon rudoka na irumbi na binadamu mwanratu dokana rohombi ya rohombi ukana nsumrina tsorendwa nayi narekera zibasi waislamu wandu akane roho njema heni mwanadamu ngena kosa heni mwanadamu ngena 40 shana rekane roho njema mwanadamu wandu angali wandu mwanadamu yangali wandu bayinsi hake uislamu ni risomesa malezi na uislamu na imani na ubinadamu ndio uislamu ndio risomesa binadamu hatimizi mtume hampara normal taratibu hamwambia uka hunu msirini inde nyumba ya Mwenyezi Mungu hunsimala haudonyalia mrukadonyala hunuelewa basi wala mruelewa tartib haelewa habulu hatimiza mloka hunu msiri ni mrukadonye kutona uislamu madu aizo ende namna uislamu waka ulisome sabu watukufu aizo zekiswa zinu muhimu na rinjio harimu aya basi bakish il reste 10 minutes qui reste il reste 10 minutes tibakisha na 10 minutes basi izabaki dakika 10 basi haukari renge wakati mwinji rikaheleza ze habari za Thumama ibn Uthal rirenge mifano ya he prizo ya Komori releze namna ze habari zilo prizo hiyo ni namna ze habari ziko kaiho ni namna mwanadamu ya tutrete wanro mahala hiyo rikaurengo wakati wo pia rimnikaniza kiswa hizo ronese namna mtume yakaya ni namna za habari hizo yodemano wakati wahenda mwinji ababa sayinu na rinji baba rimwaze aya ngasohari mwa aya numero 40 ngasina 10 minutes na rishileze aya zinu bwatukufu numero randi sawa 40 mrati rate nganyiprea kwa mtipre mrati rate ze aya bata ngaranjoro mwaze sekere ngaranjoro mumnofu mrati jorate ngarandi sawa aya Mwenyezi Mungu ngwelezo walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a walladhina kafaru wanu makafiri wazungu no watu wazungu no Afrika de makafiri wahara ya Mwenyezi Mungu wahara ya mtume ngona ndongo mbili eya mwandonda hii a'maluhum kasarabin biqi'a zenjema wazifanyao a'maluhum zenjema wazifanyao wasaidia zelapitali wasaidia jao zenjema wazifanyao no waharaya wa amini Mwenyezi Mungu na mtume a'malukum kasarabin biqi'a inde partia moja orje partia bili tena a'malukum kasarabin biqi'a ezenjema wazifanyao ino hamamba majitsaila ikanga waharima ho pare ni godron mdona hamamba majitsaila ya unishia kasarabin biqi'a yani mrudona hamamba mafura au mba maji ikanga harimo godron ça veut dire godron et le soleil c'est très beaucoup tu vas regarder loin tu vas voir comme il y a de l'eau comme ça alafu zenjema za hawazifanya pia ngazijo hunjiliwe ntwa kiyama zihansiwa mbaba hanu baseka zisazi unjiliwa ntwa kiyama
ziunjiliwa zihanswa mahala hamamrulo harimwa godro hamamrulo harimwa pare alafu ye pare ila nguo namangabo majitsa alabala Mwenyezi Mungu anezo hatta idha jaahu na tafsiri aya ranzi ngeritie ye manzanuna ndrondo na tafsiri aya ngeritie manzanuna ndrondo bo watukufu na releze ngeritie manzanuna Mwenyezi Mungu anezo hatta idha jaahu hata kaula mwanadamu hasaha waswili bala bahanu kwa hesha lori afikiria la maji Mwenyezi Mungu amendini lam yajidhu shay'a kajapari sambandongo bala mrungo no mfano huo hau wala mbarabwa mirage dese mirage mrungo no mahule ma mirage la ngona mangabomba mafura bala umba majibala bole jua lilo kaliesha lori ndi bala ngono kutsuona umahala ngwangalwa madabala alafu mbona manga majibale mruhara ngoendo hele jua mratsengela bala kabatsi maji kabatsi mirage bala kabatsi mafura sha ibala nda mri akahule le jua lilo kali ayizo Mwenyezi Mungu ngelezo zenjema owanru wanu wafanyao hunduniani wazifanyao zenjema za hao basi ngazjo hunjiliwe nswa kiyama zendeza hanswa mbabahan alafeka wajentswa kiyama ngwajo uona zenje mazila au kala lazima mra uone zenje Mwenyezi Mungu ambo kana harimwe Qur'an ambo kana faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara haina mrujo fanya njema ngujoziona wama ya'mal mithqala dharratin sharran yara yafanyambi de shamba bitit ngujoziona abo lazima uone zenje mazao Mwenyezi Mungu yakadhulumu Mwenyezi Mungu yakadhulumu yeshiumbe shahai ngazi jo hansiwa wadona tazile zenjema zao yasiwone tazile zenjema zifanya base kasa wasulibala hatta idha jaahu hamado lam nduboko haka ufikiri balangabo maji au mafura hende bala lam yajidu shay'a kajapar samba hendo bala basondo ngo jo huja zenjema zile wazifanya wajwa zone bala watsengele bala ekawatsengela bala balozo njema kwa tuziona Mwenyezi Mungu amba ukana ووجد الله عنده فوفاه حسابا haparisa Mwenyezi Mungu ngumlibo izo yafanya ikawasili bala katsukunda zila mavuna ya zila njema yazifanya duniani henda hundubala Mwenyezi Mungu hakahumlinde nswa kiyama yende yamlibe izo yafanya wallahu na Mwenyezi Mungu ngorelezo harimwa aya yinu wallahu sari'ul hisab na Mwenyezi Mungu yende mwenye ujuiji haraka mrati jo juzi sa suala ngaba ndungo juzi sa kabofu yabano jujima yobe senga jorenga mahaminji kabatata mahaminji wanadamu wajoka kwa bangoni kiyama pia suratul nur mgongorelezo wallahu sari'ul hisab Mwenyezi Mungu ya jujima yake yingejo henda vite fait miliari za wanadamu vite fait mgungu tojojo ya rongozo wa rupia harimwa dakika nzima uone ukabala ngo hadiswe na Mungu kabatsi wishio na balangu rongozo wa saa tena na wakutuzijua subhanallah mgungu tojojo wanadamu wale abo bangoni kema pia kangwanzo mungwe kangwanzo kutojojo haina mradoro ya dom rongoza wa yeche ya hurongoza kabatu ujo kangu urongozo ya dom uzisezo wafanya ujibu na balangu rongozo wa saa kutuzijua ngurongozo wa saa tena harimwa minute au sekondi hasa hauziso wa pia watsina ukangabo ya joka bala harongoza wala wengo tofikiri bala Mungu hadiswe na Mungu aweche ngo tofikiri kala bala Mungu rongozo na bala ngurongozo wa rupia heni Mungu tomrongoza yeche watsina wishio hauka Mwenyezi Mungu amba wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab yode suratul nur umratu jifikira bofu wakati wanojoka ndo parwa mzima dawo wanbajenga ngo joka uhomo ngo homa daba ngo fikiri kai honde mahakama ya dunia ngofikiri ka izonde za judgment za dunia ngofikiri ka ndeze mahakama za dunia la wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haraka ya ujuje watu yeto vera vite fait yenguzi jona mnazikobira natujua jitina fikira do radendino no wallahu sari'ul hisab aizo Mwenyezi Mungu ngurelezo ogharimwa ye aya hiyo yabo harimwe aya hiyo ngeleza ndrongo za wanu makafiri ikawo ngabo ndrongo mbili wanu makafiri wafanyao zenjema ngwajuzi wanentswa kiyama sha zirdi tena zikihama mbagava yausiwa haba manthura toka hama gava na jivuleuha au kama mbamba ndu ya penya bala iwala umrenda bala itsobala yeuha dinamna wajukaya dinamna wajukaya alafu zenjema zahao ngabo namna mbili handani Abdullah ibn Abbas hauzisiwa owanruwanu wafanyao zenjema makafiri watu amini Mungu na mtume ebanu kwa tulibwa na Mungu yeka dhulum ibn Abbas amba handani ngwalibwa duniani au kama kafiri Mungu tso waliba makafiri numero 1 ngwalibwa duniani ranzi entswa kema ngojonja mron yezera maza Mungu zongarjo kodo zona pre ngajo zona bahala tanze ficho
pia njema wafanya hanze ficho makafir watu amini Mungu watu amini mtume zenjema wafanya wazinu mgungu tso waliba duniani de maana mtume alayhi salatu wassalam yamba ukana mtume salama de hamba law kanat ad-dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafir sharbata ma mtume hamba ukana dunia yini ekangiyo sawa na piholanzi ça veut dire le L de mouche L yani tout le monde devant Allah il y a pas de valeur de même le zèle de mouche yani ya dunia yini hosoni mwa Mungu ketina valeur hata même piholanzi tumene hamba mbeke dunia yini ha Mungu ngiyo namba valeur iri ha Mungu sawa namna piholanzi basi kabati kafiri ya jola mbendo duniani Mwenyezi Mungu ajowanika bayana wajowanika makafa wajotabi sheduna ino ha Mungu inuketina hata valeur hata yode mana ya bulia wandu wale wa honda hizo wanzao ya wanikeze raha hizo yanswakia majende ya walibe hizo eduna ino hosoni mwa Mungu ketsina hata ba valeur hamba yo ketisa wata piholanzi ketisa wananti denzi piholanzi fatusi ketisa wanana mbuza umbe piholanzi mnapiho kati hata valeur kati hata valeur hizo ya Mungu alibo hun duniani yani makafiri mgungu tso waliba hun duniani monzi ngo walibo haukamwe islamu ngo jomba dua wombe dua mngu kajaunika na balangu hanzo kafiri ngutso nikiwa balata kajomba dua ngutso nikiwa bala mngu ngutso mliba yani hatowa 10000 euro hasaidi ya lapitali habu lapitali Mwenyezi Mungu ngutso rudi hamni kamando aji hamlibi hun duniani ngutso rudi hamlibi hun duniani wazungu wanuze malizila mgungu tsorudi tena hawalibi hun duniani mru hakana indini hatoma pesa hasaidia wandu lapitali na indini mgungu tsorudi tena hawanika mapesa sa tena mgungu tsorudi wasaidia ze mali wabwa za association za hao walekeza ze pare za hao mgungu tsowanika au kangu tsowaliba mkafiri yetsoliwa izo yafanya mungu yetsomliba ishele banga bwandreda mbokawo wo kwatswanze dini kwanza waswali kwanza shile darasa baseka wahundwa ni njema wohamba banu mgungu nanzo yetsibode nguhanzo zabari labe unika mapesa bade makafiri wonde ko ni kakuzwa makafiri wo ni kandro ukodo tabia makafiri kafiri umge wonika ngawatabia ushowenje tsonika yaweka hundu mali utiteshe mndu baringa na nyinyi waheza duwa kamtina ndongoza hanyo kamtashina mjombele duwa basi si utwa heza duwa ngazendao yabo hujidea abo ngwanzo ujirende kafiri abo hujidea ukawewe wekuna bezo ya womba duwa baizo wanza wetso hunda nyi waheza duwa mmombo hata kabati maana na mrila weneza duwa abo hujidea abo humswifu yeye yabo humswifu humtie daraja ya huwa lona imani humswifu humnika daraja huwa lona imani ukayeye nguombo duwa kajanikiwa haukamngungu mwanzo ngombo duwa nekatsina abo mngungu mwanzo haombo duwa yaboneka jabona mngungu mwanzo haombo duwa yake tajiri kati tajiri mngungu mwanzo haombo duwa ya roka kari mwatabuze tabuka jalao mngungu mwanzo ala mngungu mwanzo yakujazijua suratul nur kasarma suratul nur batukof kasarma suratul nur kasarma suratul nur makafiri wa Mungu yotso waliba duniani yaweka mndungu tsoni kwaze njema hun duniani ngudode ya wandukanyi wa hezedu na mrila wa bakartso na faida na zedu za handi na mrila wenyo hezedu wa mmombo duwa ta mruwa kajabona na mrila banyo hezedu wa mmombo ata izo mwaka utaka mjahunda na mrila we basi sikarjomba duwa no rihundu siratsomba za duwa rengasina abo hujidea Mungu jirendo kafir au kakafiri we kadomba duwa kafiri we kadomba Mungu we Mungu etomnika direct we kafiri kana bezo womba duwa kafiri wo mungetso mnika zo kanza batso mnika zabarindi wa umlila mungetso do wala jezi ya wanike poko ye dunia ketsina valeur ha Mungu ha mapiolanzi ketsina valeur ha Mungu ngutso na mafiti jawe dunia ino mafiti nguwalindwe mtswakia majende ya walibe unadisema yo demana Mwenyezi Mungu yamba harmu hadithi al-Qudsi ya ukana al-mu'min mrumwenza imani wakati yuni parami Mwenyezi Mungu hanambia ya Allah tujanza unike mbarongo fulani ya Allah tujanza hazi tujanza mrumme tujanza mrumshe tujanza jao tujanza mrumulana ima yujo haombo Mungu afanyeze dua rengeze dua zila fundari nikadua riombo hata sharaha kabati chanjima fundari nikadua riombo sharaha fundari nikadua riombo mukate kuraja todomba
ngabo wadingo hamba shikomoro kari hari mri aombe Mungu ata heze mgusi Mungu kado hausi uzandabo ekamru mamru haombo Mungu hanza ishe sauti mru mamru banga wadingo mbale kalime lo kari hari rambilo rombe Mungu ata rumheze usi c'est pas vrai Mwenyezi Mungu kado hausi contraire ya ujibiwa emru mwa hake kangu mombo Mwenyezi Mungu ya ujibiwa ekemru mwa hake ngu mombo she kado hausi wala kado hausi ekemru mwa ngu mombo ya ujibiwa udum momba basi Mwenyezi Mungu ya hamba emru mwangu hani wombo ni mnikendrongo ya malaika wa hamba ekutumnika sababu makafiri wala hutowanika bahi ngabo tola mnafiki na ambaye Islamu mnafiki tola hutomnika hizo kanza humnika le gari le katikati ndini humnika maisha mematala humnikazo humnika ye katikati ne maisha na hizo pia humnika humnika katikati na fijo na maisha na tijije na je yerifanye ye telefoni paria sheleka izimiha mtu jambange begeu ye telefoni iparia hakungio na mndo tizingarabanu tone telefoni iparia hata swafi aizo ngambule climatizer tikatidiwaza njabule klimu abanga mbule klimu esheleka ito jizima awe darasa hisa mpaka maudu shele ekaye telefoni ito jizima yabo mti hausiu eke telefoni ijizimi yabonde telefoni idecharge hamratu jo shangaya eke telefoni jizimi yabo darasa hisa ngamjoni sami hata maudu rijerendele batikatidiwa zanjabule klimu alafu iparia hata abanda bana kabule klimu sheleke itobeza izimiha yabo yonde dabona diwa ze klimu mtu jo shangaya bofunge begeo yabo ka izimiha abo darasa hisa na aizo Mwenyezi Mungu yahambia malaika hamba ya Allah badi mrumwa hola ya Allah ya mrumwa hola kutumnika ni makafiri wanika wanafiki tala wanika zima pesa na hizo yemana wala tungo huomba utumnikendi ngemwadenge balangu sufre ngemwade hata Mwenyezi Mungu kujamniko nono ngatina mrumme hajoanza katina wana joanza wana katika tabu haomba hata Mungu Mwenyezi Mungu ngojuzwa kwamba Mwenyezi Mungu yehambie malaika ukana inni uhibbu abdi wa uhibbu sawta wa uhibbu an asma' ya Allah ya latif ya khabir ya jalal al-maula ya jalal al-izza Mwenyezi Mungu yehambie malaika wake ukana balema namtso humninka bala mjoka humninka sharaha Mungu kutumnika na ngutsoomba raha nsumnika isabarindi Mwenyezi Mungu amba valaola ngani mwanzo mrumwa hangu miujiwa naye mrumwa hangu alafunga mjibiwa ne sauti ya hahe ne namna dingo ni para yamba ya Allah inamna dingo ni para ya omba uzadua ya Mungu ya Allah inamna ni para ya Hannan inamna dingo kantibala jisani honani omba Mwenyezi Mungu mtukufu dowana Mwenyezi Mungu amba miujibiwa ne sauti ya hahe